पश्चाताप करबार जगार आपन से माने चाषी माने प्रतिवाद कले आपन गुंडा लगे करी पुलिस लगे करी आपन पिटे बोलुछन। घेंस जमीदार परिवार पूरा परिवार शहीद हो जाते इंग्रेज मान विरुद्ध में लड़ाई करी करी। पाटना तो गोटे करद राज्य थिला। आपणकर परिवार तो कहीं इंग्रेज विरुद्ध में लड़ाई नहीं करी। आपणकर क्या बरगढ़ जिला प्रति क्या आक्रोश अच्छे महाराज जे बरगढ़ जिला के अपमानित करवार लगे आप लगी। ओडिशार चाषी मान तरफ आपण मान आम चेतावनी दौछूँ सुधरी जाऊँ ना परिस्थिति भयावह है। जेन कटनी छटनी कथा बाहास्पोर्ट मारुछन आज भी 3 ରୁ 8 केजी कटनी छटनी सब मंडी चली। आज भी चाषी माने बस्ता सुतलीर पैसा नहीं पाइबार। से समय महाराज आसले पाटना महाराज बरगढ़ के आ चाषी मान को नौटंकी बोले एवं धनुयात्रा पवित्र मंच के नौटंकी मंच बोलकर कहले। तो बरगढ़ जिलार स्वाभिमानी अधिवासी हिसाब इटा तो निश्चय बरगढ़ जिला के गोटे अपमान है। एवं जितेले चाषी कुल के नौटंकी करुछन बोलकर कहले महाराज सेते बेले सेटा समग्र ओडिशार चाषी मान को खराब लगला एवं ताले जितेले प्रतिवाद कले। एवं विगत दिन रे सोनपुर रे जितेले चाषी माने कहले जे से जिनिसटा महाराज तांकर कथा प्रत्याहार करूँ बोलकर सेते बेले तांकर दलीय कर्मी माने पुलिस उपस्थिति रे माने कृषक भाई मान को चाषी भाई मान को पिटले। एवं जहाँ वीडियो रे देखबार के मिलुछि जे खुद एसपी कपड़ा रे तार माने कुकुर के जेंदा घिसन हेंदा गोटे चाषी के तार माने बेके रसी माने करिया बांधी करी तार माने घिची घिची नौछन। इटा गोटे चाषीर हक अधिकार कथा नु जह गोटे मानव अधिकार हनन हला भलिया कथा है। एवं मानवाधिकार कमिशन भी इटा के तार माने संज्ञान के नेबार कथा जे जेन पुलिसटा माने लोकंकर सुरक्षा लगी अच्छे से दलीय नेता मान को खुश करवार लगी जदि चाषी मान को जदि तुम्हें घिचतेल नेब करिया बांधी करी टंटी रे तार माने रसी करी घिचतेल नेब बोले इटा केन प्रकार शासन प्रशासन चली एटा गोटे प्रश्नवाची उठुची। तापरे जेतेबेले चाषी निजर हक अधिकार लगी दाबी करुछि सेतेबेले सरकार कहउछन नौटंकी करुछन। एवं जदि उपमुख्यमंत्री से कथा कहले कहीं भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहींकरी अन्य तुंग नेतृत्व एवं जेन जाकर दलीय सभापति अच्छन से तो कहीं खंडन नहीं करवार कि महाराज से कथाटा कहीकरी तांको पश्चाताप भी नहीं हबार। से भावुछन जे मुई रजा आए तेल आपन स्वर करवार कथा जे बरगढ़ जिल्ला रे आपणकर घेंस जमीदार परिवार पूरा परिवार शहीद हो जाते इंग्रेज मान विरुद्ध में लड़ाई करी करी। एवं बरगढ़ जिलार पाखापाखि 6-7टा गौंतिया सेतेबेले सेमान को साथ देते वीर सुरेंद्र साईंकर संगे स्वाधीनता संग्राम रे। पाटना तो गोटे करद राज्य थिला। आपणकर परिवार तो कहीं इंग्रेज विरुद्ध में लड़ाई नहीं करी। आपन को सेथिर लगुचे जे आमे रजा अछू तेल गणतंत्र आयालान किंतु आपन सेटाके भाभी नहीं पारबार से मदमस्त हस्ती भलिया क्षमता आसीगला परे आपन जेन चाषी के 2016 मसीह जुहार करुथिले से चाषी के 2026 नौटंकी करुछे बोलकर कहूछन। आपन कहूथिले कौशल राज्यर कथा कहूथिले सेते बेले कौशल राज्य हेबार कथा बोलथिले क्षमता के आला परे आपन बेले कौशल हमर एजेंडा रे नाइ न बेले आपन जेतेले 300 यूनिट आपनकर सरकार मागणा बिजुली बोलथिला इहादे अदानी कंपनी रो स्मार्ट मीटर के ओडिशा सरकार लोकंकर राजस्व रो पैसा के टिकस पैसा के खर्चा करी आपन घर घर स्मार्ट मीटर के बांटिबार ली करबे। डिजिटल मीटर रे क्या खराबी अच्छी आपन लोकन को नहीं जनाबार तेल किंतु डिजिटल मीटर बदले करी आपन स्मार्ट मीटर सब प्रचलन करमु बोलबे। चाषी के सियाड़ू भी शोषण करबे उपभोक्ता के ओडिशा राज्यवासी के सियाड़ू शोषण करबे। तो कहबार तात्पर्य है महाराज जे आपन तथ्य के जाऊँ आपन बोलुछन जे फिर बरगढ़ जिलार चाषी मान को आर बदनाम करुछन जे बरगढ़ जिलार चाषी माने काଣା कैंसर व्यापक करछन। आपन जदि डाटा जदि आपन छाती रे हाथ देकर पचरन आरटीए मागु बोल कहूछन आपन जानिछन महाराज मुई आपन को प्रश्न करुछे जे समग्र भारत वर्ष रे जदि नेशनल जातीय स्तर रे एवरेज जेते बेले आपनकर 157 केजी पर हेक्टर अच्छे
ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 57 କେଜି ଲୋକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ ଖେତେ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ବୋଲେ ଆପଣ ନବରଙ୍ଗପୁର ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ସାର ବ୍ୟବହାର করছি পাখাপাখি 154 কেজি পর হেক্টর ব্যবহার করছি বরগড় তো কেবল 109 কেজি পর হেক্টর ব্যবহার করুছন এবং সম্বলপুরে আপনার পাখাপাখি হেন্দা 109 কেজি আপনার সার ব্যবহার হচ্ছে বালেশ্বরে আপনার 103 কেজি হচ্ছে ভদ্রকরে আপনার 102 কেজি হচ্ছে তো 102 কেজি বরগড় জেলার যেতে 105 কেজি সার পর হেক্টর ব্যবহার হচ্ছে এবং ন্যাশনাল এভারেজ যেতলে 157 কেজি পর হেক্টর অছি এবং পঞ্জাব ভলিয়া জায়গায় 200 কেজি পর হেক্টর ব্যবহার করুছন হরিয়ানারে আপনার 167 কেজি সার পর হেক্টর ব্যবহার করুছন আপনার আন্ধ্রপ্রদেশে 138 কেজি পর হেক্টর ব্যবহার করুছন সেনু ক্যান্সর নাই হবার সেনু তো প্রোডকশন ভাল হচ্ছে আপনার ফের কহুছন যে বরগড় জেলার চাষী মানে ক্যান্সর ব্যাপী করুছন বলি আপনার কাଣା বরগড় জেলা প্রতি কাଣା আক্রোশ আছে মহারাজ যে বরগড় জেলাকে অপমানিত করবার লাগে আপনার লাগিছন বরগড় জেলার চাষী মানুষ আপনার অপমানিত করবার লাগে আপনার তলিছন পুরা তয় করিছন পহলা তো বলে চাষী মানে বরগড় জেলার নৌটঙ্গি করছন বরগড় প্রসিদ্ধ ধনুযাত্রা বিশ্ববিখ্যাত ধনুযাত্রা মঞ্চকে আপনার নৌটঙ্কি মঞ্চ বলে ফের এবে বলছেন বরগড় জেলার চাষী মানে আপনার ক্যান্সর ব্যাপুছে সেমানে ক্যান্সর ব্যাপুছন আপনার জৈবিক চাষ লাগি ভিত্তিভূমি তো নে বনাই পারি তার রেট তো দেই নে পারবার চাষী মানুষ যেন জৈবিক সার কলে যেন রেটটা পড়বা চাষী মানুষ এবং 800 টাকা তো চাষী মানে আপনার নে কহি থাই দৌন বল করি আপন সরকারকে আসবা লাই চাষী মানুষ গোটে প্রলোভন দেখাইলে 800 টাকা সেটা भी ইহাদে দেই নে পারলে 731 টাকাকে উতরি আইলে কটনি ছটনি নাই हुए বলছিলে ইহাদে 3 কেজি রু 8 কেজি কটনি ছটনি চালিছে তার সত্ত্বে भी আপন সেতরে পশ্চাতাপ করবার জায়গায় আপন সেমানে চাষী মানে প্রতিবাদ কলে আপন গুন্ডা লগাই করি পুলিশ লগাই করি আপন পিটে বলুছন এবং যদি ধান চাষর যদি কথা দেখবে বলে আপনার ছত্তিশগড়ের भी বিজেপি সরকার আছে এবং ওড়িশার भी বিজেপি সরকার আছে দুইঠানে বিজেপি সরকার আছে এবং যদি আপনার যদি তথ্য দেখবে 25-26 রে বলে জানুয়ারি 7 তারিখ তক আপনার 12,11,000 মেট্রিক টন ধান যেতলে কিনা হয়েছে ছত্তিশগড়ে পাখাপাখি 87,70,000 মেট্রিক টন ধান কিনা হয়েছে ওড়িশার যেতলে 98,181 জন চাষী এমএসপি পাইছন ছত্তিশগড়ে আপনার 13,31,354 জন চাষী এমএসপি পাই সারিছন ওড়িশারে মাত্র 3,73,000 চাষী ধান বিক্রি করে পারিছন এবং আপনার সেটা ছত্তিশগড়কে যদি দেখবে সেনু 21 কুইন্টাল বিকশন পর একর ইনু কিন্তু জমি তুলনারে টোকন বহুত কম আসছে আপন ইনু 13 আর 19 কুইন্টাল বলকরি করেছেন জলসেচিত লাগি কিন্তু বিভিন্ন জলসেচিত অঞ্চলরে জমি তুলনারে টোকন বহুত নগণ্য ভাবে আসছে এবং আপন যেন 19,67,000 চাষী পঞ্জীকরণ বলছেন জানুয়ারি 13 তারিখ হয়ে গলা আপন আজি আউ কেভে আর বাকি পাখাপাখি আপনার যেন রহলে 13 লক্ষ চাষী ধান বিকিবে সে জিনিস উপরে বিচার করুন তর্জমা করুন ইয়াড়ে ফের 150 কুইন্টাল अधिका आम एमएसपी रे घिनमु बाकीटा इनपुट 800 टका ने दो बोलेन तो एंता कहला बेलके चाषी मान को आपन केना करी ठीक हिसाब से धान बिक्री करी पारबे आपनकर मंत्री स्तरीय जो समवाय मंत्री अछन जोगान मंत्री अछन कृषि मंत्री अछन समस्ते बसुन तर्जमा करुन चाषी माने केभे रास्ता के जाइकरी आंदोलन करवाटा चाषी मानकर बुता नहीं सी चाषी माने तांकर कष्ट उपार्जित धान के केन्दा करी नेबे मंडी रे केन्दा करी सुरक्षित हिसाब जल्दी बिकबे बिकला पर जेन पैसा पाबे शीघ्र जदि पैसा पाले ताकर जेन ऋण सुझबे जेन लाग लागिथिसन सेटा सुझबे विभिन्न खर्चा ताकर थिसी
କାହାର ପିଲାକେ ପଢ଼ାବାର ଅଛେ, କାହାର ଝି ବିହା କରବାର ଅଛେ, କାହାର ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚା କରବାର ଅଛେ। ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରି ଆପଣ ଯେନ୍ ତାନାଶାହୀ କରୁଛନ୍ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଯେନ୍ ଚପେଇ ଦେବାର ଯେନ୍ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍, କେନ୍ଠାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଲଗେଇକରି ରାସ୍ତାରୁ ଉଠେଇ ନେଇଯାଉଛନ୍, ତ କେନ୍ଠାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଆର୍ ପୁଲିସ ଲଗେଇକରି ପିଟଉଛନ୍। ତ ଏଇ ଜିନିଷରୁ ଟିକେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହଉନ୍। ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ହୋସ୍ ହାୱାସରେ ରହୁନ୍ ଯେ ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏ। ଇ ଚାଷୀମାନେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଚାଷୀମାନେ ପଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନାଇଁ ସେ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ଚାଷୀମାନେ ତାହା ସହୁଥିବେ। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯଦି ସରକାରକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁଁ ଇତାର ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦଉନ୍। ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମହାରାଜ କ୍ଷମା ନାଇଁ ମାଗୁଛନ୍, ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ନାଇଁ କରୁଛି ଏବଂ ବକେୟା ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯଦି ଟୋକନ୍ ନାଇଁ ଆସୁଛେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ଯଦି 31 ସୁଦ୍ଧା ଧାନ କିଣା ବିକା ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯଦି ନାଇଁ ଯିବା ବୋଲେ ଇ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଦଳୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦଳୀୟ ସଭାପତି ଯେନ୍ ଚୁପ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍, ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମନ୍ତବ୍ୟ ବୋଲିକରି ଏଇଟା ଧରାଯିବା। ଆଉ ଏଥିର୍ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା ନାଇଁ କରନ୍। ଏବଂ ଯେନ୍ ଚାଷୀକେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ ଆଜି କ୍ଷମତାରେ ତାନାଶାହୀ କରି ଆମେ ଦବେଇ ଦେମୁ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ବୋଲୁଛନ୍, ଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ ଦିନକେ ହୁ ହେଇକରି ବଢ଼ବା। ଆର୍ ଯଦି ଆପଣ ସେତେବେଲେ ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛେ ତଥ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ ଷ୍ଟଡି କରି ଆସୁନ୍। ଆର୍ ଯେନ୍ ଆପଣ ଯେନ୍ ଭାବିଛନ୍ ପ୍ରତି ଘରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାମୁ, ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀର ମିଟର ଇନୁ ଆନମୁ, ଟାଟା ପାୱାରକେ ଆମେ ଇନୁ ମୁନାଫା ଦେମୁ, ଆଉ 24 ପଇସା ଲେଖା ପର ୟୁନିଟ୍ ଯେନ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ଅଧିକା ଦଉଛନ୍ ସେନ୍ତା ଲୁଟ୍ ଚାଲିଥିବା ବୋଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆର୍ ଧାନ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଆର୍ ମଣ୍ଡି ଆଗାମୀ ଦିନକେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେ ବହୁତ କାଲ ହେବା। ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ। ଆର୍ ଏଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତରଫରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତଥା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତରଫରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦଉଛୁଁ, ସୁଧରି ଯାଉନ୍, ନାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେବା।